Mungu. Leo tena tutajifunza, na leo tunaanza ingia sasa msomo mzuri. Amen. Hizi siku mbili tayari tulikuwa tumetiachia misingi tuelewe Pasaka. Alafu leo tunaanza ingia sasa katika mada ambayo inasema kwa nini karamu ya Pasaka ni sherehe muhimu katika maisha ya Mkristo. Kwa nini Pasaka ni sherehe muhimu katika maisha ya mkombolewa ama yule aliyeamini. Leo tutasoma shairi mbili na mishairi zingine tutakuwa nazisema, na tuko nafuatilia manukta fulani. Shairi la kwanza tutasoma ni ile yetu tu ya msingi ambao tuko na kamata, ambayo inaonyesha kama Kristo ndiye Pasaka yetu. Wakorintho wa kwanza sura 5 mstari wake wa 7. Na ya pili leo tutagusa Petro wa kwanza sura yake 1 mstari wake wa 18 kushuka mpaka 12. Ni hapa tutagusia leo. Nani amepata mara moja tufanyie usomi tafadhali kwa kugomboa muda? Sawa, mimi nasoma shairi la kwanza, mtu mwingine tuandalie Petro wa kwanza 1:18 hadi 20. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Faites disparaître les vieux levains afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Amen. Asante. Petro wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wake wa 18 hadi 12. Ndio tunasoma: mkijua mumekombolewa si kwa vitu vya kuharibika, ndio kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, lakini kwa damu ya damani kama ya kondoo asiye na kilema wala alama, damu ya Kristo. Naye amejulikana kweli mbele ya kuwekwa kwa misingi ya dunia, lakini amefunuliwa kwa mwisho wa nyakati kwa ajili yenu. Amen. Amen. Makofi na vigelegele kwa ajili ya usomi wa neno la Mungu. Naomba unitege masikio mzuri, unipe umakini wako, sababu nataka nifundishe. Amen, amen. Niulizie jirani, kwa nini Pasaka ni karamu muhimu katika maisha yetu? Mwambie mkiswahili hasa ya Dego, juu ya nini Pasaka ni fete ya mzuri kwetu. Sinjo Kiswahili ya Dego ile sasa. Ile tutapata majibu. Ndugu, punguza volume kidogo, nataka wanisikie mzuri, mwingine asijiinteresse na son, au uache tu tutembee vile bila shida. Amen. Kwa nini Pasaka ni karamu muhimu katika maisha yetu? Kwanza, Pasaka mwanzilishi wake ni Mungu peke yake. Haiko mwanadamu ndio alianza Pasaka, lakini ni Mungu mwenyewe ndiye alianzisha. Na taifa la Israeli walipokuwa katika utumwa, Mungu akawaletea Pasaka makusudi kwamba wapate kutoka katika utumwa na utawala wa Farao.
Manake cha kwanza, Pasaka ni muhimu kwa maisha yetu, sababu bila Pasaka tunabaki tukitawaliwa na shetani. Farao ni picha ya shetani, na wana wa Israeli ni picha ya aliyekombolewa. Lakini ili wapate kutoka katika utumwa wa miaka mingi sana, Mungu aliwatumia Pasaka, na Pasaka hii ikasherekewa kwa kumla mwana kondoo aliyeuawa, aliyechinjwa. Kutawala bangekuonea na bangekuua kama haungekuwa na Yesu Pasaka. Lakini jinsi Yesu Pasaka iko mu maisha yako, ni muhimu ubaki naye. Hakuna mpango mubaya itatimilika juu ya maisha yako. Gusa jirani, mwambie hakuna kibaya kinaweza kupata. Ndio maana Yesu kama Pasaka yetu, maandiko yanasema alichinjwa. Ina maana ilibidi akufe juu mimi na wewe hatukuwa na uzima, tupate uzima. Mwenye anataka kukufanya wa kuteseka, akutenge na Yesu. Mwanataka maisha yako izaraulike, akuachanishe na Yesu. Pasiwe na mtu wala kitu kitakuachanisha na Yesu, sababu alifanya kazi na yeye kama Pasaka. Leo kama uko huru ni juu yake. Usa jirani, mwambie uko huru, mwambie uko libre. Hakuna kenye kitakutawala. Unajua watoto wa Misri walikuwa na dharau sana watoto wa Israeli. Watoto wa Israeli walikuwa na ahadi ya Mungu, lakini sababu ya utumwa wakateseka. Mungu akaona hawa ili watoke katika mateso, lazima niwaletee Pasaka. Na ilifika muda ikaenea, ambayo haitakuwa tena Israeli tu, itakuwa na mtoto wa Sayuni. Naye Mkongomani mwenye iko na nisikia, mwananchi yoyote ule wa Kongo, hata wa nje ya Kongo, ukiamini Yesu anageuka Pasaka yako, mateso yote ya dunia inakuacha na unaambatanishwa na upendo wa Baba. Mtu mwaseme amen. Tia mkono yule useme, Yesu asante kwa kuwa Pasaka ya maisha yangu, sababu bila wewe shetani angenitesa, bila wewe maisha yangu ingeharibika. Lakini kwa ajili yako Pasaka ya kweli, leo siko tena katika utawala wa shetani. Paka mtumishi wa Mungu Paulo anasema, kibarua kilichotutenga na Bwana kimepasuliwa. Nataka niambie mtu mmoja, kila barua yenye ilikuwa na kukondane juu ya Yesu Pasaka ilishapasuliwa. Narudia, ilishapasuliwa. Kuna wengine wataenda kuwafumu juu wa kuloge, hawatakuona sababu hauko reparable. Hata waende kumadawa hawatatuweza, hata watutakie mabaya haitatufikia, hata watuwazie kufa. Yesu alikufa kwa ajili yetu, hakuna kitakachotuzuru. Akasema mtakula hata kinywaji, mtakunywa kinywaji cha sumu, wala hakitawazuru, sababu yeye ni Pasaka yetu. Anakuja kututosha katika utawala wa dunia na ile utawala wa shetani. Ngwani sibadanganye, wakati yenye mwanadamu alikuwa hayaokolewa, shetani alikuwa na mtawala mubaya sana. Kuko wengine hapa balikuwa na lotaka biko nakimbiziwa, unakimbiziwa unachoka munjia, na wanakubana sasa wanataka kuua, njoo nashituka. Mwingine analota biko amkimbiza, kisha banamutupa muhewa, naona lushimu. Sali tangu kia mlushimu, njoo nashituka, Yesu medepuli yokoka, vile vyote havikuwa kitendo. Inaanza fika wakati ingine unalota biko na kukimbiza, mabawa inatokea muwe, unaanza ruka sandege, haiko bulozi, inaonesha uko mwana tai, sababu Yesu ni tai, anakupatia mabawa ya tai. Imeandikwa, wamtumaini yao Bwana watatiwa nguvu kama tai, wataruka wala hawatachoka. Kama
kama tuko na Yesu, na ndoto yako hawatakuchezea kamwayo. Bwana asifiwe. Guza jirani mwambie, kama juu ya Pasaka nilifunguliwa, usinitawale. Mwambie pia, usinitawale, usinizoee, usinionee, usitake nipandia. Mwanapanda juu yangu ni Yesu yeye peke, wewe hapana. Na hii ni kufungulia, ni kwa mruhusu mwanadamu kujiinua yule yako. Usiruhusu mwanadamu kukutawala. Usiruhusu mtu yeyote yakuwe yule yako. Mungu njoo akuwe yule yako. Atali kusaidiaka hata kama taka fasi ya Mungu mu maisha yako, abakie chini. Yesu njoo akuwe yule yako, na kama anataka akutawale, abakie na misaada yake. Bwana ataleta wengine ambao watakusaidia bila makusudi ya kukutawala. Juko baodasie huku nje, juu alikupatiaka kitu kadogo, anataka kuzarau, anataka kuonea, na wengine kujipiga kifua. Bila mie hauwezi ishi. Aende kule na yake, na tutaishi bila yeye. Njoo nikasemaka TikTok, ule mwenye alikuambiaka bila yeye hauwezi ishi, mujibie tu mbele na hauyakia mu maisha yangu nilikuwa naishi. Manake ukiniendo niache, maisha itaendelea na ndaendelea ishi bila problem. Mtu asitake kutawala juu ya misaada yenye taacha siku mwana kuzarau. Yesu alikutosha katika hali ya kutawaliwa. Amen, amen. Yani sababu ya kwanza ya Pasaka katika maisha ya Mkristo, umuhimu wa kwanza, kupitia Pasaka tumetoka katika utawala wa shetani. Minjo sikuwakisha mbele. Bwana Yesu asifiwe. Manake mwenye hana Mungu, mwenye hana Yesu kama Pasaka yake, huyu njoo mwenye atatawaliwa na shetani, na huyu atageuka kama chakula cha shetani. Nirudilie juu na bandugu watafata kwa mitandao waisikie bien. Wakati mwanadamu amefanya zambi, Mungu anasema alitoka mavumbini, atarudi wapi? Lakini Mungu alikuwa ameambia shetani au nyoka aseme amelainiwa kati ya wanyama wote, na chakula yake itakuwa ni mavumbi ya nini? Hasa mtu mwanakufa na ingia mavumbi, anageuka chakula ya nyoka. Manake mwenye hana Yesu, ule amekufa. Biblia inasema mshahara wa dhambi ni nini? Manake anageuka mavumbi yenye ni chakula ya nyoka. Lakini mwenye ameokoka, Mungu anabadilisha anwani yake. Hata kuwa tena mavumbi, anageuzwa kuwa jiwe. Sababu maandiko yanasema sisi ni mawe yaliyo hai, na Kristo ndiye jiwe la msingi au jiwe la pembe. Sasa ukikuwa jiwe juu uko na Yesu, maana yake hauko chakula tena ya shetani. Angekutawala kama hauna Yesu Pasaka. Lakini gisi uko na Yesu, hauna droit ya kumezewa. Akitaka kumeza ananigiwa. Bwana asifiwe. Haraka haraka hii faida ya pili ni ichambue ya Pasaka. Faida ya pili ya Pasaka katika maisha ya Mkristo, kila mwenye iko na Yesu kama Pasaka, Yesu ni provision yenye litangulia kumahitaji yenye hauyakuwaka nayo. Au nirudilie mterme ingine, Yesu ni akiba ya suluhisho kwa mahitaji na kwa matatizo yenye unakuwaka nayo. Sema, Yesu kama Pasaka ni akiba yangu. Hata kwa yale ambayo sijaona wala sijawaza, Yesu ni akiba yangu. Niulize aye. Wazee, eske mnajua kama Biblia imesema bien Yesu Pasaka yetu alifanya nini?
alichinjwa. Ndavuruga vichwa leo, muniruhusu tuvurugane vichwa kwa faida yetu. Paulo haseme aliyeuawa, wala mwenye alitobolewa, wala walimchomeka mkuki, lakini anasema mwenye walichinja. Kesho yangu ni hii, kwa msalaba walichinjaka Yesu? Munijibie, kwa msalaba walichinja Yesu? Balifanya nini? Balimtobola misumari na mumbavu wakamtobola mkuki. Sasa alichinjiwaka wakati gani? Là nous comprenons que mbele Yesu akie kumsalaba alikuwaka mbele, na sali kuyaka alikuwa kondoo yenye ilikufaka na dunia haiyakuwaka. Munawaza ni mawazo yangu? Ufunuo sura 13 mstari wa 8, batusomee. Ndugu, mikrofoni haiko kule. Ufunuo 13 mstari wake wa 8. Baba, tumikisha tai yangu. Sawa, merci. Ufunuo 13 mstari ya 8. Biblia inasema hivi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na watu wote wanaokaa juu ya dunia watamabudu. Papa, hapa kanisa ishanyakuliwa. Munyama alishakuwa kudunia. Njoo sasa Yohana iko naona vile watu wote wanaokaa juu ya uso wa dunia ile wakati wa ziki kubwa wataabudu mnyama. Naendelea? Ndiyo. Banani be wataabudu mnyama? Wale majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Neno la Bwana. Maana Yesu hakuchinjiwa Golgotha. Kabla misingi ya ulimwengu kuwekwa alikuwa amechinjwa tayari. Manake shetani hata unakulisha Adamu tunda, unawaza naanguka, Mungu atamsahabu. Yesu alishakufa jua muokoe deja, alishachinjiwa jua muokoe deja. Nataka niambie mtu moya, kama uko na Yesu kama Pasaka, hata matatizo unayoyapitia leo Yesu alishakuwa solution yayo, na ile matatizo hayafika. Mwenye ananipa amena, Mungu aifanye kwa maisha yake. Dada yangu, nataka nikuambie, Yesu ni solution ya mariage yako hata kama leo uko célibataire. Yesu ni solution ya sterilite yako hata kama leo uko tasa. Tayari aliwekwa kabla misingi ya ulimwengu. Udongo hayakuwa, mbingu haziyaumbwa, dunia haziyawekwa, tayari Yesu alishachinjwa. Manake avant commencement balichinjaka Yesu, bali mchinja ayena hakuna problem. Maana Mungu alijua probleme ya zambi takuyaka, lazima mie njo nichinje mtoto wangu. Ndo maana duniani hakuna mwenye alikuwa na uwezo ya kuua Yesu. Soma Biblia bien, hata Golgotha hakuna mwanadamu mwaliuwaka Yesu. Mbele Yesu akufe, saliona mwanadamu anatamuua, akaambia Baba ye peke, mikononi mwako na iweka. Make we mwenye ulinichinjaka kule kumwanzo, wenjo ulijuawe roho yangu, nina kurudishia yo, iprotege bien. Asiokipe na maisha yako, aprotege vyako vya maana, narudilia akinge vyako vya maana. Nataka usalimie watu 5 waambie Yesu ni akiba kwa mahitaji yetu. Ukipenda unasimama uwaambie, hakikisha umeeneza 5. Mwambie voisin, Yesu ndio provision ya mahitaji yako. Kuna mengine shetani anakia kupiganisha, kumbe Yesu alishakutayarishia ushindi zamani. Watakuloga, kumbe Yesu alishatayarisha wokovu wako zamani.
ulifanya error. Waliwaza sana unaangusha Adamu, ataenda mbali na Mungu. Kumbe kuna mwana kondoo aliyechinjwa kabla misingi ya ulimwengu kuwekwa. Hata leo wanakufukuza mnyumba, Yesu alitoa gharama juu yako, alishaandaa manyumba zako. Na mimi natabiri magharibi ya leo uende ishi sasa zile manyumba. Baba afanye vyenye aliandaa juu yako vionekane. Ndio maana naambia Yeremia sura 1 mstari wake wa 4 na 5, anamwambia mtoto wangu Yeremia, kabla wewe haujaingia katika tumbo la mama yako, mimi Mungu nilikujua na nilikuweka kuwa nabii wa mataifa. Hapa kudunia hayakuwa nabii, lakini Mungu alimwandaaka atakuwaka nabii. Niko naambia mtu mmoja, hata leo uko maskini, mbinguni lisinyaka hauko maskini, wewe ni tajiri. Jipige kifua useme, vyangu vilitanguliaka maisha yangu. Sema hata bakutege mitego, Mungu akupanga ile mtego. Alipangaka njoo wewe utakuwaka yulu ya ile mitego. Ndio maana msicheke Joseph jiko na teseka. Mbele ateseke kuko bye Mungu alisemaka juu ya maisha yake. Mtu asijuje maisha yako, asihukumu maisha yako, wala kuweka mipaka kwa maisha yako. Sababu wewe utashangaza wengi. Wewe njoo utashangaza ba mingi. Hii goma wewe njoo utashangaza ba mingi. Kuna mambo mbingu zilikuandalia. Salimia jirani mwambie Pasaka ni akiba kubyetu vyote. Aseme Petro njeko nasema, kama mliokolewa, hamkuokolewa kwa utamaduni za baba yenu. Haiko kudamu yenye iko na uchafu ndio mliokolewa, lakini mliokolewa kwa damu ya mwana kondoo asiyekuwa na ulema wala hatia yoyote ile. Huyu aliwekwa kabla misingi ya ulimwengu kuwekwa. Aseme na akakuya funuliwa kwa wakati ulioandaliwa. Angalia, kuko vitu vya Mungu alipredestiné juu yako. Cet agneau a été prédestiné. Ça veut dire quoi? C'est un agneau qui vient avant la destinée. Parce que lorsqu'on dit prédestiné, il est prêt maintenant, que c'est ce qui anticipe, ce qui précède. Il a été prédestiné. Il y a la destination, maintenant il y a la prédestination. Ce qui vient avant la destination. Ton Seigneur alikuetablir mbele uishi vyenye uko napitia. Kuko vyenye Mungu aliandaka utapitiaka, na vile vya alikuandalia ni vya mzuri. Aliambia Yeremia, je connais le projet que j'ai formé sur toi. C'est un projet de bonheur et de paix et non de malheur. Lakini Mungu alikuwa ameambia shetani au nyoka, aseme amelainiwa kati ya wanyama wote, na chakula yake itakuwa ni mavumbi ya nini? Hasa mtu mwanakufa anaingia mavumbi, anageuka chakula ya nyoka. Manake mwenye hana Yesu, ule amekufa. Biblia inasema mshahara wa dhambi ni nini? Manake anageuka mavumbi yenye ni chakula ya nyoka. Lakini mwenye ameokoka, Mungu anabadilisha anwani yake. Hata kuwa tena mavumbi, anageuzwa kuwa jiwe. Sababu maandiko nasema sisi ni mawe yaliyo hai na Kristo ndiye jiwe la msingi au jiwe la pembe. Sasa ukikuwa jiwe juu uko na Yesu, maana yake hauko chakula tena ya shetani. Angekutawala kama hauna Yesu Pasaka. Lakini gisi uko na Yesu, hauna droa ya kumezewa. Akitaka kumeza ananigiwa. Bwana asifiwe. Haraka haraka hii faida ya pili ni ichambue ya Pasaka. Faida ya pili ya Pasaka katika maisha ya Mkristo, kila mwenye iko na Yesu kama Pasaka, Yesu ni provision yenye litangulia kumahitaji yenye hauyakuwa nayo. Au nirudilie mterme ingine, Yesu ni akiba
ya suluhisho kwa mahitaji na kwa matatizo yenye unakuwa nayo. Sema Yesu kama Pasaka ni akiba yangu. Hata kwa yale ambayo sijaona wala sijawaza, Yesu ni akiba yangu. Niulize aye. Wazee, eske mnajua kama Biblia imesema bien Yesu Pasaka yetu alifanya nini? Alichinjwa. Ndavuruga vichwa leo, mniruhusu tuvurugane vichwa kwa faida yetu. Paulo haseme aliyeuawa wala mwenye alitobolewa wala walimchomeka mkuki, lakini anasema mwenye balichinja. Kesho yangu ni hii, kwa msalaba balichinjaka Yesu? Munijibie, kwa msalaba balichinja Yesu? Balifanya nini? Balimtobola misumari na mumbavu wakamtobola mkuki. Sasa alichinjiwaka wakati gani? Là nous comprenons que mbele Yesu akie kumsalaba alikuwaka mbele. Na sali kuyaka alikuwa kondoo yenye ilikufaka na dunia haiyakuwaka. Munawaza ni mawazo yangu? Ufunuo sura 13 mstari wa 8, batusomee. Ndugu, mikrofoni haiko kule. Ufunuo 13 mstari wake wa 8. Baba, tumikisha tai yangu. Sawa, merci. Ufunuo 13 mstari ya 8. Biblia inasema hivi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na watu wote wanaokaa juu ya dunia watamabudu. Papa, hapa kanisa ishanyakuliwa. Munyama alichakuwa kudunia. Njoo sasa Yohana iko naona vile watu wote wanaokaa juu ya uso wa dunia ile wakati wa ziki kubwa wataabudu mnyama. Naendelea? Ndiyo. Banani be wataabudu mnyama? Wale majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Neno la Bwana. Maana Yesu hakuchinjiwa Golgotha. Kabla misingi ya ulimwengu kuwekwa alikuwa amechinjwa tayari. Manake shetani hata unakulisha Adamu tunda, unawaza naanguka, Mungu atamsahabu. Yesu alishakufa jua muokoe deja, alishachinjiwa jua muokoe deja. Nataka niambie mtu moya, kama uko na Yesu kama Pasaka, hata matatizo unayoyapitia leo Yesu alishakuwa solution yayo, na ile matatizo haiyafika. Mwenye ananipa amena, Mungu aifanye kwa maisha yake. Dada yangu, nataka nikuambie Yesu ni solution ya mariage yako, hata kama leo uko célibataire. Yesu ni solution ya sterilite yako, hata kama leo uko tasa. Tayari aliwekwa kabla misingi ya ulimwengu. Udongo haiyakuwa, mbingu haziyaumbwa, dunia haziyawekwa, tayari Yesu alishachinjwa. Manake avant commencement balichinjaka Yesu, balimchinja ayena, hakuna problem. Maana Mungu alijua probleme ya zambi takuyaka, lazima mie njo nichinje mtoto wangu. Ndo maana duniani hakuna mwenye alikuwa na uwezo ya kuua Yesu. Soma Biblia bien, hata Golgotha hakuna mwanadamu mwaliuwaka Yesu. Mbele Yesu akufe, saliona mwanadamu anatamuua, akaambia Baba ye peke, mikononi mwako na iweka. Make wewe mwenye ulinichinjaka kule kumwanzo, wewe ndio ulijua weka roho yangu, mimi nakurudishia yo, iprotege bien. Asiokipe na maisha yako,
aproteje vyako vya maana. Narudilia, akinge vyako vya maana. Nataka usalimie watu 5 waambie Yesu ni akiba kwa mahitaji yetu. Ukipenda unasimama uwaambie. Hakikisha unaeneza 5. Mwambie voisin, Yesu ndio provision ya mahitaji yako. Kuna mengine shetani anakia kupiganisha, kumbe Yesu alishakutayarishia ushindi zamani. Watakuloga, kumbe Yesu alishatayarisha wokovu wako zamani. Shetani ulifanya error. Waliwaza sana unaangusha Adamu, ataenda mbali na Mungu. Kumbe kuna mwana kondoo aliyechinjwa kabla misingi ya ulimwengu kuwekwa. Hata leo wanakufukuza mnyumba, Yesu alitoa gharama juu yako, alishaandaa manyumba zako. Na mimi natabiri magharibi ya leo uende ishi sasa zile manyumba. Baba afanye vyenye aliandaa juu yako bionekane. Ndio maana naambia Yeremia sura 1 mstari wake wa 4 na 5, anamwambia mtoto wangu Yeremia, kabla wewe haujaingia katika tumbo la mama yako, mimi Mungu nilikujua na nilikuweka kuwa nabii wa mataifa. Hapa kudunia hayakuwa nabii, lakini Mungu alimwandaaka atakuwaka nabii. Niko naambia mtu mmoja, hata leo uko maskini, mbinguni lisinyaka hauko maskini, wewe ni tajiri. Jipige kifua useme, vyangu vilitanguliaka maisha yangu. Sema hata bakutege mitego, Mungu akupanga ile mtego. Alipangaka njoo wewe utakuwaka yulu ya ile mitego. Ndio maana msicheke Joseph jiko na teseka. Mbele ya teseke kuko bie Mungu alisemaka juu ya maisha yake. Mtu asijuje maisha yako, asihukumu maisha yako, wala kuweka mipaka kwa maisha yako. Sababu wewe utashangaza wengi. Wewe njoo utashangaza ba mingi. Hii goma wewe njoo utashangaza ba mingi. Kuna mambo mbingu zilikuandalia. Salimia jirani mwambie Pasaka ni akiba kubietu vyote. Aseme Petro njeko nasema, kama mliokolewa, hamkuokolewa kwa utamaduni za baba yenu. Haiko kudamu yenye iko na uchafu ndio mliokolewa, lakini mliokolewa kwa damu ya mwana kondoo asiyekuwa na ulema wala hatia yoyote ile. Huyu aliwekwa kabla misingi ya ulimwengu kuwekwa. Aseme na akakuya funuliwa kwa wakati ulioandaliwa. Angalia, kuko vitu vya Mungu alipredestine juu yako. Cet agneau a été prédestiné. Ça veut dire quoi? C'est un agneau qui vient avant la destinée. Parce que lorsqu'on dit prédestiné, il est prêt maintenant que c'est ce qui anticipe, ce qui précède. Il a été prédestiné. Il y a la destination. Maintenant, il y a la prédestination. Ce qui vient avant la destination. Ton Seigneur alikuetablir mbele uishi vyenye uko napitia. Kuko vyenye Mungu aliandaka utapitiaka. Na vile vya alikuandalia ni vya mzuri. Aliambia Yeremia, je connais le projet que j'ai formé sur toi. C'est un projet de bonheur et de paix et non de malheur. Et d'ailleurs, kama myaelewa ile expression, ile prophétie Mungu aliambia Yeremia, ase mimi najua mpango nilio kufanya nini? Ase ni mpango wa heri na wa amani. Si ndio vile? Mwile mpango haikukuwa tu juu ya maisha yake. Ilikuwa ni mpango ibaliambia Yeremia biko na jiadrese ku dunia yote. Ile mpango ya bonere de penye Mungu alikuwa anasema na Yeremia ni mpango ya kazi ya Golgota. Juu ni Golgota ndio inatuingiza muamani ya milele na inatuingiza muheri ya milele. Eske tuko pamoja? Gusa jirani mwambie ukikuwa na Yesu hautakosa kitu.
mwambie hata unapigwa sai kama uko na Yesu, kwa vyenye alipredestine juu yako. Ndio maana bakuime vyote mebasikuime Yesu. Yesu ni akiba kwa mambo yetu yote. Balikuwa mjango havana vya kukula, wanafasi kutatu biko na ikala biko nasikia Yesu. Banafunzi we havana maono, bakaambia Yesu bana njala na bamechoka, bache barudie baende kule. Yesu akasema msibambie barudie, nyinyi muwapatie vya kukula. Ase Yesu, hatuna hata kitu. Hapa huko kajene kenye kiko na mikate. Mikate ngapi? Mikate 5 na samaki ngapi? Ase kulikuwa plus ya 5000 hommes bila kuhesabia wanamuke na watoto. 5000 hommes, uniambie kwa huko 5000 hommes ile wakati wa poligame ni ba mingi. Maana kwa tabu wanaume mwa alikuwa na bibi yake 10 pale. Sasa kama iko na badisi yake iko na watoto ngapi? Maana pale hakukosa hata 40000 personnes. Abo bakaona mikate 5 na samaki 2. Iko impossible. Kumbe balikuwa hawajue revelation yenye nafichama pale. Mikate ngapi? Na samaki ngapi? Zile samaki 2 ni picha ya agano la kale na agano jipya. Na mikate 5, mkate mpiche mubiblia inasema juu ya neno la Mungu. Manake ile mikate 5 ni symbole ya 5 ministères zenye zinachambua Biblia yenye iko na Ancien Testament na Nouveau Testament, juu peple itoke munjala ya wokovu na ielewe Yesu ambaye ni neno la kweli mwenye anapaswa funuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Gusa jirani mwambie ukikuwa na Yesu uko na provision. Na kwe provision mu maisha yako. Hata foyer litaharibika, Yesu atakuwa provision, atakuwa akiba na nyumba haitaharibika. Hata kazi iliharibika, ata pourvoir. Genese Mwanzo 22 mstari wake wa 14, Abraham anasema à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. Kwenye mlima wa Bwana, Bwana atajipatia. Manake na kumanke zako, mukosefu wako, Mungu anajinyanganyaka juu akupatie wewe. Alichinjwa kabla misingi ya ulimwengu kuwekwa. Njoo maana munisikie mzuri. Wana wa Israeli kuvuka. Ndawashoke kweli. Mebia bien. Wana wa Israeli kuvuka. Habakuvukaka juu ya ile mwana kondoo mwenyewe alichinjaka pale. Juu ile mwana kondoo alikuwa ni zao ze banachungaka. Mebalivuka juu kuko kondoo yenye ilichinjiwaka kabla misingi ya ulimwengu kuwekwa. Na ile kondoo ilikuwa na basindikiza. Eske mnajua kama Yesu alikuwa nyuma ya Israeli? Yesu haiko mia ni Biblia batusomee. Wakorinto wa kwanza sura 10. Msikie vile kumbe Yesu alikuwa anatembea na Israeli. Yesu wangu. Biblia nayo. Tuanzie mstari wa kwanza kushuka. Okay, anzia mstari wa 4 kushuka. Inasema hivi. Wote watakunywa kinyeo kilo cha roho. Kwa sababu walikunywa katika mwamba ule wa roho uliowafuata. Asemwa rudilia kule ni 4, umeanzia kukata. Kukata ndio. Anzia kutrua Kiswahili kose navukia kama versezi moya. Anzia kutrua kule juu tuelewe bien. Tunasoma. Ndiyo. Wote watakula chakula kile cha roho. Pale ni kutrua. Pale ni kutrua. Anzia kudema nake kule. Wote wakabatizwa na Musa katika wingu na katika bahari. Ndiyo. Wote watakula chakula kile cha roho. Ndiyo. Wote watakunywa kinyeo kile cha roho. Ndiyo. Kwa sababu walikunywa katika mwamba ule. Walikunywa katika mwamba ule wa roho uliowafuata. Uliowafuata. Maana
Israeli ile mwamba yenye Musa alipiga ikatoka mai haikukuwaka ya fasi moja, ni mwamba yenye ilikuwa na basindikizaka nyuma. Na mwamba ule ni Kristo. Ile mwamba ni nani? Kristo. Maki ile mwamba si ilikuwa tembea, wao walikuwa nainona lijiwe, kumbe ni Yesu nje iko na bafuata. Lakini Mungu hakupendezwa na watu wengi katikati yao. Ndiyo. Kwa maana waliangamizwa jangwani. Achia tu pale papa. Tuishasikia kama Kristo kama mwamba alikuwa na wasindikiza. Sasa kama alikuwa na wasindikiza, njoo maana ule mwana kondomu alichinjwa ilikuwa tu ni picha, ilikuwa tu ni seremonia Yesu Mungu alibatia amo, mwana kondomu mwenye alibavukisha ni ule mwalichinjwa kabla misingi ya ulimwengu kuwekwa. Eske mnanisikia? Sasa uniulizie jirani, kama Yesu alikuwa anabasindikiza mwili agano ya kale, wewe leo hakusindikizake tena, anaanza tembea ndani yako. Juu mwenye iko na sindikizwa anaweza acha mwenye iko na msindikiza. Kama iko ndani yako nako unaenda kutoilet, hata kuambia gisi pale ni kwa mubaya, mimi nabakia nje wewe uingie ndani. Anaingia na wewe mule. Juu anajua mule ndani unaweza kutana adui. Hasa ifua kuwe na wewe meme pale. Yesu kwenye anatupendea, hata mkukufa anatufuataka. Eske niko nafundisha kabisa? Na biko naingia biko hivi au biko hivi? Binalala au binasimama? Uliza sa jirani yako, unapenda Yesu akwe Pasaka yako au umpendaki? Mwambie kama haumutaki binakuona. Jusie wengine yeye ndio akiba yetu. Sasa utaona tunaanza tembelea vya maana. Utasema tuligusa dawa, japo na ungekuwa naye angekutia mu maisha ile ile. Ni akiba yetu. Narudilia, ni akiba yetu. Il est notre provision. Na nikiingia mzuri, il a été et il demeurera la provision salutaire juu ya dunia. Akiba ya wokovu kwa ajili ya dunia. Kuna mtumishi wa Mungu jana nilipartage naye neno, ni mchungaji wa kanisa. Sasa tunatoka hapa na niita, akaniambia seme, mwalimu, kuko kitu yesi yaelewa, mimi nataka nieleweshe watu hii kitu. Mimi nasikia ni waonje hayo, juu nilimpatia hayo mpaka akanitumia sadaka. Nikampa kasikia vinakuwa vya utamu. Akasema vraiment siwezi iacha, akanitumia kasadaka. Sitakwambia ni kangapi. Memu hii krize kalinisaidia. Tena kalinisaidia leo le 16 avril. Leo ni anniversaire ya 2 ans ya mariage yangu. Simuniambia hata joyeux bandu. Sawa, utukufu kwa Yesu. Sasa mwalimu, bilifanyika Yesu afufule na bamuagano la kale. Au soro yabo iko hai. Nikamupiga kitu nikamwambia, Biblia nasema Yesu alikufa une fois pour toutes. Mara moja kwa jumla juu ya zambi yote. Maana na zambi za zamani na za ile wakati yenye alikufa na yako wewe. Juu ile wakati Yesu alikufa kwa ulikuwa hauyawaza kama utakuwaka. Me Yesu akakufa na juu ya ile zambi ulifanyaka. Kisha chose grave, manake alijua siebe tulikuwa hatuyazaliwa, hata tutafuta na hatuyakuwa, me tutakutanaka kazi yenye alifanya, tunaambatana nayo, na ile natupatia identite ya kwenda mbinguni. Me kuko we balikufaka zamani na balimutumikia habakumjuaka. Sa vile Musa alimwambiaka, kama nimeona neema machoni pako, unioneshe utukufu yako. Mungu akamwambia, huwezi niona na uendelee ishi. Tuko pamoja? Me Mungu akaua Musa na akamuzika yepeke. Na sasa Shetani alikamkamata na malaika wanatamu gombania. Mungu yepeke akampoteza Musa. Juu ya nini alimpoteza? Juu alijua Shetani akifikia Musa atenda mfunga Sheol, atenda mfunga Hadesi. Juu watakatifu yote ya agano la kale na wapagani
Shetani alikuwa anabafunga mprison. Sauf wawili wa muagano la kale. Mmoja aliponyokaka ni Enoki. Wa pili ni Elia. Tuseme watatu ni Musa juu Mungu yeye pekee ndio alimuzikaka. Tuko pamoja? Sasa ukisoma Petro wa kwanza sura 3, papa tusomee yako. Tusomee. Msikie maajabu yenye Biblia inatuwekeaka. Sura 3 mstari wa 18 na wa 19 papa. Ukipenda ufikia hata 12. 3:18 inasema hivi. Ndiyo. Kwa maana Kristo vile vile aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi. Munasikia? Aliteswa mara pili. Mara moja kwa ajili ya nini? Banasema habaseme plusieurs zambi, ni zambi moja. Juu zambi moja ni ile yenye nenda kutokea Adamu mpaka zile zenye wengine wangana nafanyaka leo. Ile zambi dawa yayo ni Yesu. Mbele papa endelea entre parenthèses. Mtumishi mwatakwambiaka utowe sadaka ya msamaha. Anakudanganya. Hakuna sadaka yenye inaweza acha Mungu asamee mtu. Hakuna kionwezi toa. Agano la kale lote wazee. Mungu sali kuwa na sema watu walete masadaka, makondoo, mangombe, mambuzi, na behabana uwezo walikuwa naletaka manjiwa na ua. Vile ilikuwa haiache Mungu anabasamee. Soma bien. Ilikuwa naacha Mungu anafunika zambi zao. Munaona hii Biblia mimi naitia hapa. Si ni Biblia? Nikiifunika kama sikuitosha, nimeifunika, Biblia ingali pale. Nikitosha tu kifuniko, Biblia tena nafanya nini? Manake kila mwalikuwa nafaa zambi na Yesu hayakuya, anatoa sadaka kondoo. Ile ilikuwa haiache Mungu anamsamehe. Ile ilikuwa naacha Mungu anafunga macho kuzambi yake. Mezambi na baki. Saa Yesu anakuya, Yohana katia maisha ya Yesu mudanje. Akasema Yohana 1:29, tazameni mwana wa nani? Anayefanya nini? Anayeondoa zambi za nini? Saba tu balijua Yesu ni kondoo ya kutosha zambi. Alors que zao zinafunika zambi yao. Ifo bauwe Yesu mbele. Juba najua kidae zambi yetu inatoka. Njoo maana saa yenye Pilato anasema niwafungulie nani kati ya Baraba na Yesu. Bakalalamika wote. Uache Baraba huru. Lakini Yesu afe nini? Asulubiwe na damu yake juu yetu na watoto. Hamuelewe ile. Muunabii tunajua tuitisha alikia uwa Israeli. Memu revelation walielewa mambo makubwa. Balijua damu ya huyu ikikuwa yulu yetu na watoto yetu njoke kiliokowaka Israeli kutoka Misri. Damu ya mwana kondoo ilikuwa yulu yabo kumanyumba, mauti ya kuingia mu maisha yabo. Yesu akikuwa yulu yako, hakuna mauti itakuendelea, hakuna mauti itakuendea, hakuna laana itakuendea. Sasa papa endelea. Haiko kule njoni ilikuwa musikie sasa mambo. Alikufa une fois pour toutes kwa ajili ya nini? Ndiyo. Kwa sababu Kristo vile vile aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi. Ndiyo. Mwenye haki kwa ajili yao wasio haki. Ye mwenye haki akakufa juu ya wenye habana haki. Ili aulete kwa Mungu, ili atulete kwa Mungu. Juu sie wote atubebe kwa nani? Juu Mungu alitupoteza juu ya dhambi ya Adamu. Ndiyo. Akauawa katika mwili. Sikia sasa. Lakini akafufuka katika roho. Papa twende pole pole. Kumusalaba alikufa mumwili. Memuro maaki ko pale kumusalaba amekufa, me deja muro Mungu akamfufula. Endelea. Katika roho hii alikwenda vile vile na kuhubiri kwa roho waliokaa katika vifungo. Papa pole pole, pole pole. Yesu amekufa mumwili. Me muro aisha pata uzima muro. Muko naona maiti mero yake iko na uzima. Ikaenda mpaka msejour de mort kwa shetani anafungia watu.
Mungu ananisikia? Hakuenda tu wafungula. Jumu Ufunuo mmoja mstari wa 6 kushuka, Yesu yeye pekee anasema aseme alikufa sasa amefufuka na yeye njoo iko na fungulo za Hadesi. Maana alinyang'anya shetani zile fungulo. Tuko pamoja? Sasa sana enda kule, sana fungula nakutana ba Abrahamu, bali tumikia Mungu meshetana kabafunga. Papa chose grave. Nabii mkuu wa sasa Samuel hakufanyizia Mungu hata dhambi moja, me akakufaka shetani akamfunga. Au point que shetani alikuwa anafunga na watakatifu ya Mungu. Siku mwa Sauli aishahangaika, akaendea mulozi, akamwambia unifufulie Samuel. Na mulozi akakuwa na pouvoir ya kufufula nabii mkuu wa sasa Samuel. Juu ya nini alipata nguvu ya kumfungula? Juu ile wakati shetani njoo alikuwa ngali na fungulo ya séjour de mort. Mtenda soma Samueli wa kwanza 28 yote, mtakutana zile habari. Ase mpaka Samueli akatoka, Sauli mwanamke alimuona akasema, unaacha mimi naona Samuel. Ase Sauli akamwambia, unaona nini? Ase mimi naona Mungu mdogo anatoka, naona mzee mwenye anatoka mweupe sana. Na njoo Samueli akamwambia Sauli, jua unanitosha, unakia nitesa kwenye nilikuwa. Ase na wewe na watoto wako kesho mtanikutana. Uone mtumishi wa Mungu, maana zamani walikuwa hawaende paradiso. Sasa anakufa malgré alitumikia Mungu, anaenda kuwa prisonnier kwa shetani. Sasa Yesu anakufa kumsalaba, kumwili anakufa, muroho akaenda pigana na shetani, akamunyang'anya fungulo, njoo akawafungulia. Meju wamfuata akawahubiri. Na haiko tu wazuri, akahubiri na wachafu. Soma papa usikie, haiko mimi. Nasema hivi. Ndiyo. Katika roho alikwenda vile vile na kuhubiri kwa roho waliokaa katika kifungo. Kwa waliokaa katika kifungo akawakutana, akawahubiri. Wasiotii zamani, bale benye zamani walikuwa hawatii. Wakati uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja kwa siku za Noa. Munasikia? Munakumbuka wakati ya Noa? Watu 8 tu ndio walisikia vile Mungu alisema. Bakaingia msafina, dunia yote kakatala. Me Yesu akaenda uhubiri na wale. Andotre terma alikutana na Adamu nao. Kaambia Adamu, atana ulifanya dhambi, ukiniamini saa hii mimi nakutosha huko. Sasa kesho yangu ni iba yama. Ile ni entre nous. Mimi nasema ni entre si na bawasi nabo bali bahubiri. Chose grave. Jezabel si alikuwa kule. Goliath si alikuwa kule. Manake Yesu alimuhubiri. Na Yuda naye. Juu Yuda alikufa mbele ya Yesu. Manake Yesu alimuhubiri. Ile ni entre nous. Usishangalake ukifika mbinguni ukutane Yuda. Juu kama tu aliitika Yesu, manake na alienda. Amen. Ni mia ni Biblia. Ni Biblia. Ni neno haiko neno. Juko mwenyewe njoo vya wapi hivi anaanza tuletea ni neno haiko vyangu. Ni neno. Bo me atuta conclude just kama Yuda alikuwa na moyo mgumu na kuli. Unajua mwe hakupendi hata ufe nini hakupendaki. Mwana kuchukia hata mfanyizie wema ya yeye anakuchukiaka tu. Njoo bana uko wengine usikwe na hangaika kuwatendea mema. Ulitenda mema hawakupendi, achana. Ishi na wenye banapatana na we. Ni Mungu njoo anasema napenda wanipenda. Haki mwana kuchukia hakuna vionezi fanya juu mprove. Hakuna vyo utafanyaka juu itikishe mwenye hakupendake. Hata ufe nini hataona vyenye uko nafanya juu yake. Daira taona savilo unamsumbua na unamuuzi. Papa, si Biblia iko wazi? Iko wazi kabisa. Sasa niulizie jirani, niambilia usikwena hukumu. Jua ujue saa gani Yesu anaweza enda uhubiri mtu na anabatilika. Bo, lakini pardon, mimi nadhani mu justice ya Yesu au ya Mungu, quand même Jezabel bi alifanyizianaka tumuone mbinguni, haki tunaweza discuter. Nione Jezabel mbinguni, nda discuter. Bilifika yeye ufike. Kisha niambia nilisikia mahubiri ya Yesu. Nasema Yesu, hapa vraiment bwana aende kwanza alipi
alipe avune benye alipandaka. Juu alitesa watu. Ba Delila vraiment. Macho ya Samson, omo atangebeba Samson yel. Mena macho. Lakini nachokipenda tukikuwa na Yesu ni akiba yetu. Munaona kama juu Yesu ni akiba, maana alienda kuwa meme akiba kubenye balishakufa zamani. Wenye habana tumaini, akienda bahubiri kule, nabo bakamkubali. Najua walimkubali. Sasa ukiishi Pasaka, unaishi akiba. Tena hii akiba ni robine yenye mai haikatikaki. Regideso njo inapataka pane, lakini mbingu haitakuwaka na pane hata siku moja. Njo maana ukikuwa na Yesu hautakaukaka hata siku moja. Amen. Lakini pia nizungumzie kitu ya mwisho. Wakati inatimilika malheureusement. Kitu ya mwisho yenye ndagusia kesho, ndaanzia pale. Kwa leo juu kila siku nenda niko asema vya mingi. Kitu yenye ndagusia kesho ni kwamba Pasaka inatupatia ushindi. Ndazungumzia ushindi munjia mbalimbali. Inatupatia ushindi. Maana nikisema Pasaka, musikamate ya yetu kwamo, mukamate Pasaka Yesu. Juu kikamata tu ni Pasaka, maana kila mwezi ya 4 njoo utakuwa napata ushindi. Me ukijua kama Yesu njoo Pasaka yako, kila siku utakuwa na kuwa mshindi. Eske tuko pamoja? Pasaka inatufanya kuwa washindi. Tutaenda soma Ufunuo sura zake 12 mstari wa 11, tutaisoma kesho. Na pale njoo kesho ndaingia kuonesha vile kupitia Yesu kama Pasaka alichinjwa na damu yake ilitupatia ushindi. Pale njoo ndagusia sasa ile vilonda yenye Yesu alipitia na vile tulipata ushindi kupitia ile vilonda. Amen, Amen. Kesho vraiment kikosa sijue. Juu ndaongea. Ndasema vile walimuongola mandevu. Ona, mkiona mimi naweka mandevu haiko zambi. Kwanza mu Biblia mwalikuwa haweki ndevu, balikuwa hawamheshimi yake. Na Yesu alikuwa na mandevu ya mrefu. Soma hata Ufunuo, sasa alikuwa na ndevu mweupe ya mrefu. Tuko pamoja? Kesho ndabaskandalize kwa fasi moya. Daudi sani mfalme moya kakufaka. Sasa mtoto wake iko na mulilia, Daudi akatuma ba emissaire, akatuma tu watu baende tia ule mtoto wa mfalme moya. Ba conseiller yake wakamwambia, Daudi anakutumia haiko kuro mzuri. Anakutumia abo juba ba recueillir informations za royaume, baone faiblesse yetu baende mwambie jua ketu atake. Unajua bakafanya nini? Habakufunga wale bajama, bakabakata tu mandevu. Bakabanyola huku kote kipara. Satu Daudi alisikia sema banatosha watu yake na habana mandevu, akawambia musikuye Yerusalema juu mkikuya vile bila ndevu ni mazarau. Manake ndevu ilikuwa ni alama ya heshima. Sasa Yesu kama alikuwa na mandevu wanamuongola hayo, tutaelewa maana ifalewa na munyanganya heshima. Mesaba navula zile ndevu ziliangukia wapi? Sisi ziliangukia wapi? Chini kunini? Siku udongo. Oro mnakumbuka kama mimi na wewe tulitoka mu udongo. Maana heshima tulipoteza ndani ya Adamu. Saa Yesu anamkata mandevu zinaanguka, heshima inaturudilia. Njoo tutaingia hapo kesho. Kwa leo inamisha kichwa. Nani mwanabarikiwa kwa magharibi ya leo? Inamisha kichwa. A partir ya kesho tutakuwa naomba sana. Tunafundisha na tunaomba sana. Ambia Bwana aendelee kuwa akiba. Yeye kama Pasaka yako akuwe akiba kwa mahitaji na matatizo yako yote. Omba Mungu katika jina la Yesu. Sema na Baba tafadhali, pandisha sauti. Pandisha sauti. Pandisha sauti tafadhali. Tuko hapa kwa ajili yako. Nani atapandisha sauti? Nani atapandisha sauti? Wewe ndio Bwana, wewe ndio kimbilio.
wapi mtakatifu? Isingelikuwa wewe Baba, isingekuwa yeye, ungekuwa wapi? Ungetawaliwa milele na shetani. Kazi ya ajabu. Wewe umefanya njia kubwa ya maisha. Isingekuwa yeye, umetutoa ungekuwa mateka ya shetani. Tulikuwa porini, umetuweka katika nuru yako. Kupitia wewe Pasaka ya kweli Baba, asante Baba, usifiwe kwa ile heshima kubwa ambayo umetupatia wewe kwa kuteswa kwako. Sema na Baba, sema na Baba. Ukubali yale madharau yote Baba. Oh, mutakatifu, mutakatifu. Sema na Baba. Kwetu utukumbuke tena.